يخت لا سيرين يخت جميل وساحر. بصراحة احنا عجبنا كطاقم جريدة أصوات. استضفنا اليوم السي عمر هو جيرون ومدير اليخت، والسيدة خديجة هي في الاستقبال. مرحبا بكم معنا على متن جريدة أصوات. أولا نبداو بك سي عمر، ممكن تهضر لنا على البدايات ديال هذا اليخت وإمتى بدا والطاقة الاستيعابية ديالو وشحال ديال الناس اللي يقدر يعني الركاب أو الزوار؟ اولا مرحبا بكم معنا، ونتمنى تكونوا استمتعتوا معنا حتى نتوما كباقي الزوار المستفيدين. تم انشاء هذا المشروع منذ 4 سنوات. صاحبة فكرة هذا المشروع اللي هي فاطمة بعاش، اللي أول سيدة استثمرت في هذا المشروع بميناء مارينا سمير، واللي كيمكن عطى اضافه للميناء الترفيهي، بحيث كيقدم خدمات مزيونه. كيجيو الناس كيلقاو كاين ما يديروا فيه، يمشيو ماشي غير البحر، مثلا كيجيو كيطلعوا معنا، كنخرجوا كنديروا خرجات، حفلات، اعراس، مناسبات. كنديروا في الخرجه 6 ساعات في كل خرجه. كيكون عندنا مثلا كنتوقفوا، كيكون العمال، كيكون الانيماسيون، كنخرجوا خرجه كاسره واحده، الناس كتبدل الجو، وكيتيح للجامع ان يقدر بالنسبه للثمن اللي دايرين، الثمن شويه في المتناول الجامع، باش يمكن للجامع يخرج معنا في البحر ويستافد حتى هو ويعوم برا البحر وكذا، ويستافد من الخدمات. كذلك كنقدموا خدمات اخرى، مثلا كاين وجبات سريعه، عندنا مطعم، عندنا مقهى. بالتالي حنا كنتمناو الجامع يجي يزورنا ويجي يستافد معنا ان شاء الله. بالنسبه للطاقم اللي كاين، حنا 7 اشخاص كنكونوا هنايا، وبالنسبه لعدد الاشخاص اللي يمكن يستافدوا معنا ويركبوا معنا هما 30 شخص. هو الوحيد اللي كيوصل 30 شخص. وبالنسبه للثمن مناسب، يعني ثمن مناسب، يعني يمكن الجميع يقدر مثلا يستافد معنا. بالنسبه لليخت اخر كيكون شويه غالي شويه في الثمن، ما يمكن ما يقدر حتى شي واحد الا اذا كان الانسان ميسر شويه. وهذه هادشي اللي كيميز اليخت ديالنا. شنو هما الانشطه اللي كديروا بكثره في اليخت لا سيران؟ السلام عليكم، السلام بالزبناء ديالنا اللي خرجوا معنا اليوم، ومرحبا بكم عندنا جريدة أصوات. مرحبا بكم، كنتمناو تكون هذه ماشي الزيارة الأولى ولا الأخيرة، تزورونا، وكنتمنى الجمهور ديالكم اللي كيتفرجكم حتى هما يزورنا. بالنسبة للأنشطة كنعملوا بزاف ديال الأنشطة والأكتيفيتي، كنعملوا حفلات، أعياد ميلاد، أعراس، تنظيم جميع أنواع الحفلات كننظموهم هنايا في اليخت ديالنا. بالنسبه كنخليو الكليان هو على الراحه ديالو، الا بغينا نتكلفوا له بجميع المسائل، ديكوراسيون، دي جي الى اخره، كنتكلفوا له حنايا. بغا هو يعني كياخذ اليخت وكيتكلف هو بجميع الديكور والموسيقى وديكشي، عاوتاني له الاختيار. Bonjour, bienvenue sur le bateau de promenade Sérine. Je suis de France, j'ai du mal un peu à parler en arabe, mais merci à vous d'être venus nous rendre visite et merci à tous mes clients d'avoir participé à ce programme. Oui, j'ai trouvé beaucoup de problèmes, mais j'ai eu pas mal de difficultés à monter ce projet touristique qui dans le monde entier, il y a des bateaux de promenade, tout ça, mais à Marina il n'y avait pas ça. Ils n'avaient pas l'habitude de ce projet, ça a été très difficile, et j'ai toujours des difficultés maintenant à avancer, et je veux que ça avance par rapport au tourisme ici dans la région. Je fais tout mon possible pour que ça soit pour que ça aille mieux. Nous, on ne comprend pas le système ici. Il faut venir, les autorités doivent venir nous parler, nous expliquer. Nous, on arrive, on ne sait pas comment ça se passe. Après, bon, nous, on suit la procédure. Mais juste, il faut que les autorités nous expliquent ce qu'il faut faire. Pas nous envoyer d'un côté à l'autre, et jamais être clair avec nous. C'est quoi le problème pour l'investisseur marocain ici? C'est les autorisations. La longueur de l'administration, le plus gros problème, la procédure par exemple, je vais donner un exemple. Normalement, je devrais faire minimum 5 sorties par jour. J'en fais que 2-3.
parce qu'il faut une liste, une carte d'identité de tout le monde, une liste, aller à l'autre bout de Marina pour donner ça au commissariat, attendre qu'ils pointent par exemple 30 personnes pour les pointer, c'est beaucoup. Ça fatigue. Ça fatigue. Les clients, des fois, ils s'en vont et ils se font rembourser et repartent. Parce qu'il y en a qui patientent, mais il y en a d'autres qui ne patientent pas. Après, pour nous, ça nous fatigue, c'est fatigant pour le personnel. J'ai quand même 8 personnes qui travaillent pour moi, sans compter le comptable, sans compter tout le reste. Et c'est inadmissible de vivre ça dans une ville touristique comme Marina Smir. C'est très difficile. Espérons que notre pays qui passe dans ces moments par une dure étape du corona qui est mondiale, que ça change avec les investisseurs marocains et qui doivent les entourer et donner beaucoup de choses pour pousser ce pays à se développer plus. Oui, à se développer. Il y a même pour nous, quand on vient chez nous, c'est chez nous quand même. Le Maroc, c'est chez nous. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai amené mon argent, je l'ai investi ici. On vient pas pour prendre de l'argent, on amène de l'argent et on amène des projets. Oui. Ces projets qu'on amène, il faut vraiment nous aider. Ça devient. Moi, ça continue comme ça. Dans la fin de la saison, je repars chez moi, je peux plus. C'est chez moi le Maroc, mais maintenant je vais repartir en France et je ne vais plus jamais revenir au Maroc. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.